नमस्कार मु सत्यम साई समस्त स्वागत करुच्ची मो चैनल को जहाँ नाम हूँ साहित्य सिंधु एसबीएस ट्यूटोरियल। तो आज आम +2 सेकेंड ईयर कंपलसरी एमआईएल जार गोटे विषय हूँ इतिहास प्रबंध जहाँ लिखिं विश्वनाथ करस। तो से इतिहास विषय आम आज 2 नंबर और 3 नंबर विशिष्ट समस्त प्रश्नावली उत्तर सह आलोचना करवा। तो जो मैंने चैनल नुआ अच्छे निहाती चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते ये नुआ नुआ वीडियो तो चलते आरंभ करवा। तो प्रथम देती ग विभाग संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न 2टी वाक्य उत्तर लेख। प्रश्न मूल्य हूँ 2 नंबर, लेखा और लेखक सूचना 1 नंबर, उत्तर 1 नंबर विषय। तो प्रथमे आम लेखा और लेखक सूचना 1 नंबर जेहेतु मिल तो विषय इतिहास प्राबंधिक विश्वनाथ कर सब प्रश्न उत्तर लिखा। तो प्रथम प्रश्न देती एक श्रेणी मनुष्य मानक ठारे वस्तुर केउं विषय प्रयास देखा जाए ना। प्रथम श्रेणी आम देखते दुईटी श्रेणी बा दुई प्रकार लोक अच्छा। प्रथम श्रेणी जी खाली उपभोग करती, द्वितीय श्रेणी जी समस्त तत्व को विश्लेषण करती, नुआ नुआ जिन उद्भावन करती। से प्रथम श्रेणी बा एक श्रेणी कथा पचार प्रथम श्रेणी मनुष्य मानक ठारे वस्तुर केउं विषय प्रयास देखा जाए ना। तो प्रथम श्रेणी मनुष्य मानक ठारे वस्तुर तत्व निरूपण करने विषय प्रयास देखा जाए ना। नेक्स्ट देती प्रथम श्रेणी से एक श्रेणी प्रथम श्रेणी मनुष्य मानक ठारे वस्तुर केउं विषय को चिंता स्थान प्राप्त हुए ना। प्रथम श्रेणी एक श्रेणी मनुष्य मानक ठारे कि प्रणाली सूत्र रे केउं बस्ती सेमानक निकटरे आसी पहुँचला निकोश है किपरि ताहार सद्व्यवहार करने को हेब इत्यादि विषय चिंता स्थान प्राप्त हुए ना। अर्थात ये सब से चिंता करती ना, से केवल चिंता करती कौन ना केमिति उपभोग करेंगे। नेक्स्ट देती अपर श्रेणीर मनुष्य मान द्वारा पृथ्वी कौन संसाधित हुए, जी कि मोर द्वितीय श्रेणी सेकेंड कैटेगरी। अपर श्रेणीर मनुष्य मान द्वारा पृथ्वीर नानाविध उन्नति संसाधित हुए। नेक्स्ट देती मनुष्यत्वर विशेष लक्षण कौन, चिंताशीलता, सूक्ष्म दृष्टि बा तत्व निरूपण प्रयास ही मनुष्यत्वर विशेष लक्षण। नेक्स्ट देती सूक्ष्म दृष्टि संपन्न और चिंताशील श्रेणीर मनुष्य मान प्रति दृष्टि निक्षेप कले कौन बुझा जाए। दृष्टि सूक्ष्म दृष्टि संपन्न और चिंताशील श्रेणीर मनुष्य मान प्रति दृष्टि निक्षेप कले मनुष्य जी अनंत देवंकर प्रीतिकृति बोली बुझा जाए। नेक्स्ट देती मनुष्य वर्तमान जीव होई सुधा काहा संगे घनिष्ठ भाव में संबंध। मनुष्य वर्तमान जीव होई सुधा अनंत अतीत और अनंत भविष्य संगे घनिष्ठ भाव में संबंध रही कार मनुष्यर। नेक्स्ट देती मनुष्यर अनंत अतीत और अनंत भविष्य संगे संबंध विच्छिन्न हेले कौन हेब। मनुष्यर अनंत अतीत और अनंत भविष्य संगे संबंध विच्छिन्न हेले मानव जीवन मूल्य किछि रहे नाही। नेक्स्ट देती मनुष्य केउंठी को अवतरण कले नर कंकाड़ देखिब। मनुष्य पादमूलू निम्न देश को अवतरण कले नर कंकाड़ देखिब। नेक्स्ट देती राशि राशि नर देह काहेकि पतित होइअछि। राशि राशि नर देह वर्तमान अवस्था लाभ करने पतित होइअछि। माने आमे जो वर्तमान स्वाधीन देश रोचे स्वाधीन भाव रोचे से केते नर देह कौन होती ना पतित होती निज जीवन को कौन जलांजलि देती। वर्तमान अवस्था लाभ करने केते केते राशि राशि नर देह कौन करती ना पतित होती। नेक्स्ट देती फरासी राष्ट्र विप्लव कथा स्मरण कले कौन हुए। फरासी राष्ट्र विप्लव कथा स्मरण कले आम मानकर हृदकंप उपस्थित हुए। नेक्स्ट देती जी क्यों कथा श्रवण कले प्राण अवसन हो पड़े। लक्ष लक्ष महाप्राणी विनाश वार्ता श्रवण कले प्राण अवसन हो पड़े। नेक्स्ट देती प्रत्यक्षीभूत विप्लव राशि छड़ा कहार संख्या गणना करा जाय परिबो नाही। प्रत्यक्षीभूत विप्लव राशि छड़ा नीरव देह पातर संख्या गणना करा जाय परिबो नाही। नेक्स्ट देती अतीत मानव जातिर रक्त मांसरू कौन उद्भव बोली कह जायछि। समग्र अतीत मानव जातिर रक्त मांसरू वर्तमान मानवोन्नति उद्भूत बोली कह जायछि। नेक्स्ट देती पृथ्वीर वर्तमान अवस्था मध्य पूर्ववर्तीर कौन परिलक्षित हुए। पृथ्वीर वर्तमान अवस्था मध्य पूर्ववर्तीर सकल प्रकार अवस्थार चिन्ह एवं विभिन्न श्रेणीर जीव राशिर देहावशेष परिलक्षित हुए। नेक्स्ट देती केउठारे अतीत मानव समाजर भावराशि निहित थिबा प्रत्यक्ष हुए।
ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବ ସମାଜର ଦେହରେ ଅତୀତ ମାନବ ସମାଜର ଭାବରାଶି ନିହିତ ଥିବାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୁଏ। କାରଣ ଅତୀତର ଚିହ୍ନ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଶୋଭା ପାଉଛି, ସେୟା ହିଁ କୁହାଯାଇଛି। ଜଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାଶି ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥିତ କରୁଅଛି? ଜଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାଶି ମଧ୍ୟରେ ଚିର ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ସତ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତ କରୁଅଛି। କାହାର ବିନାଶ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ? କେବଳ ସତ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ବିରୋଧ ଯାହାର, ତାହାର ବିନାଶ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଯେ ସତ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରେ ସେ ହିଁ କ'ଣ ହୁଏ? ତାର ହିଁ ବିନାଶ ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଇଛି ମାନବ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ବ୍ୟାପାର ଚିରକାଳ ଲାଗି ରହିଛି? ମାନବ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ସତ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ବିରୋଧ ଯାହାର, ତାହାର ବିନାଶ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଏହି ବ୍ୟାପାର ଚିରକାଳ ଲାଗି ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଇଛି ସମସ୍ତ ଘଟଣାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଗତି କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ସମସ୍ତ ଘଟଣାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକ ଓ ଗତି ଗୋଟିଏ ଆଡ଼କୁ ବା ଏକ ଆଡ଼କୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଇଛି ସମସ୍ତ ମଣିଷମାନଙ୍କର ଗତି କେଉଁ ନିୟମରେ ନିୟମିତ ହେଉଛି ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି? ସମସ୍ତ ମଣିଷମାନଙ୍କର ଗତି ଏକ ଆଡ଼କୁ ଏବଂ ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ନିୟମରେ ସମସ୍ତ ଘଟଣାବଳୀ ନିୟମିତ ହେଉଛି ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। ବିରୋଧ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରେ? ବିରୋଧ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବତ୍ର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରେ। ନେଇଛି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ରାଜା ଓ ଦିନହୀନ କୃଷକ ଉଭୟ କ'ଣ? ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ରାଜା ଓ ଦିନହୀନ କୃଷକ ଉଭୟ ସମାଜର ଅଙ୍ଗ। ରାଜା ବି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସମାଜର ଅଙ୍ଗ, ଆଉ ଦିନହୀନ କୃଷକ ବି ଆମ ସମାଜର ଉଭୟ ଅଙ୍ଗ। ନେକ୍ସଟ ହେଇଛି ମାନବ ସମାଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ? ମାନବ ସମାଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ସମଗ୍ର ଇତିହାସ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନେକ୍ସଟ ହେଇଛି ପ୍ରଚଳିତ ଇତିହାସକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ପଣ୍ଡିତ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ପ୍ରଚଳିତ ଇତିହାସକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ପଣ୍ଡିତ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଚଳିତ ଇତିହାସମାନ ଗଭୀରତା ଶୂନ୍ୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗଳ୍ପ ତୁଲ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଇତିହାସରେ ଆମର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ କମ୍, କିନ୍ତୁ ଗଳ୍ପ ବା କାଳ୍ପନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଧିକ, ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ତାକୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗଳ୍ପ ତୁଲ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ହେଇଛି ପ୍ରାଚୀନ ଚିକିତ୍ସା ଶାସ୍ତ୍ରରେ କାହାର ସମାବେଶ ଦେଖାଯାଏ? ପ୍ରାଚୀନ ଚିକିତ୍ସା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ରସିକତା, ଭାବୁକତା, ଅଳଙ୍କାର ଓ ଆଡ଼ମ୍ବରର ସମାବେଶ ଦେଖାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ପ୍ରାଚୀନ କେଉଁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ? ପ୍ରାଚୀନ ବାଇବେଲ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବେଦ ଭଳି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଦେଶ ଓ କାଳର ଇତିହାସ କେଉଁଠାରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଅକ୍ଷରରେ ଲିଖିତ ହୋଇଅଛି? ଦେଶ ଓ କାଳର ଇତିହାସ ମନ୍ଦିର, ଗୃହ, ଖୋଦିତ ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ଫଳକ ଆଦିରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଅକ୍ଷରରେ ଲିଖିତ ହୋଇଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଇତିହାସରେ କେଉଁ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ବିଷୟର ସମାବେଶ ହୋଇଅଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଇତିହାସରେ ଜାତି, ସାଧାରଣତଃ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, ଧର୍ମ, ନୀତି, ଶିକ୍ଷା, ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ ସକଳ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ବିଷୟର ସମାବେଶ ହୋଇ ରହିଅଛି। ନେଇଦେଇଛି ପାଠକ କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇ ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ବିଡ଼ମ୍ବନା। ପାଠକ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍ଗେ ଓ ନିଜ ଜୀବନ ସଙ୍ଗେ ଅତୀତର ସମ୍ପର୍କ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇ ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ, ତେବେ ସେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ବିଡ଼ମ୍ବନା। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଇତିହାସରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ଘଟଣାର ପଶ୍ଚାତ ଦେଶରେ କାହାର ହସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି? ଇତିହାସରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ଘଟଣାର ପଶ୍ଚାତ ଦେଶରେ ନିୟମ ଓ ନିୟନ୍ତାଙ୍କ ହସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି କେଉଁଠି ଦେଶ ଓ କାଳର ଦୂରତ୍ୱ ବନିଷ୍ଠ ହୋଇଥାଏ? ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କଲେ ଏବଂ ସର୍ବତ୍ର ମଙ୍ଗଳମୟ ବିଧାତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହସ୍ତ ଦର୍ଶନ କରି ସ୍ତମ୍ଭିତ ଓ ମୋହିତ ହେଲେ ସେଠାରେ ଦେଶ ଓ କାଳର ଦୂରତ୍ୱ ବନିଷ୍ଠ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଚିନ୍ତାଶୀଳ ପାଠକ ଇତିହାସ ବର୍ଣ୍ଣିତ ସକଳ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ଦେଖି ସମୁଚିତ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରନ୍ତି? ଚିନ୍ତାଶୀଳ ପାଠକ ଇତିହାସ ବର୍ଣ୍ଣିତ ସକଳ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ନିଜ ଜୀବନର ଓ ସମସାମୟିକ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମୁଚିତ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଇତିହାସରୁ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ? ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଇତିହାସରୁ ଏହା ଶିକ୍ଷା ପାଖରେ କିପରି ଉପଯୋଗୀ ତାହା ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ପ୍ରାଥମିକ ମନୁଷ୍ୟ କିପରି କାଳାତିପାତ କରୁଥିଲା? ପ୍ରାଥମିକ ମନୁଷ୍ୟ ଅରଣ୍ୟରେ ଶୀତ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ବର୍ଷାରେ ଅସହ୍ୟ କ୍ଲେଶ ସହ୍ୟ କରି ଅପକ୍ୱ ମାଂସ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ କଞ୍ଚା ମାଂସ, ଫଳମୂଳ ଆହାର କରି କାଳାତିପାତ କରୁଥିଲା ବା ସମୟ ବିତାଉଥିଲା।
नेक्स्ट देछि सुसंतान और सुपितार कार्य कौन। सुसंतान और सुपितार कार्य होउछि पैतृक धनराशि संगे स्व अर्जित संपत्ति जोग करवा। नेक्स्ट होइछि अयोग्य जातिर संचित धनराशि ज्ञान और विज्ञान काहा हस्तरे समर्पित हेबो बोली कुहा जाइछि। अयोग्य जातिर संचित धनराशि ज्ञान और विज्ञान योग्यतार जातीय हस्तरे समर्पित हेबो बोली कुहा जाइछि। नेक्स्ट देछि केउं दुई राष्ट्रर पतन हेले मानव जातिर क्षति हेबो नाही। प्राचीन रोम और भारतर पतन हेले सामूहिक भावरे मानव जातिर क्षति हेबो नाही। रोम और भारत जहाँ रक्षा करि पारिला नाही ताकू रक्षा करबाकू केउं देश प्रस्तुत अछि। रोम और भारत जहाँ रक्षा करि पारिला नाही ताकू रक्षा करबाकू इंग्लैंड और अमेरिका प्रस्तुत अछंती। नेक्स्ट देछि इंग्लैंड और अमेरिका जेतेबेले निज अयोग्यतार प्रमाण प्रदर्शन करिवे सेतेबेले कहार अभ्युत्थान हेबो। इंग्लैंड और अमेरिका जेतेबेले निजर अयोग्यतार प्रमाण प्रदर्शन करिवे सेतेबेले नव इंग्लैंड और नव अमेरिकार अभ्युत्थान हेबो। योग्यता न देखि किए उच्च अधिकार दियंती नाही। योग्यता न देखि विधाता केबे कहारी को उच्च अधिकार दियंत नाही। जार योग्यता थिबो तांकु ही से दियंती। योग्यतार लक्षण कौन। साधुता सरलता सत्यनिष्ठा मैत्री क्षमा साहस विजय प्रभृति योग्यतार लक्षण। नेक्स्ट होइछि काहाकू हराई कौनसी व्यक्ति बा समाज उन्नति लाभ करि न पारे। साधुता सरलता सत्यनिष्ठ मैत्री क्षमा साहस विजय प्रभृति योग्यतार लक्षण हराई कौनसी व्यक्ति समाज उन्नति लाभ करि न पारे। नेक्स्ट होइछि भोग विलास आमदरे दिन कटाउथिबा व्यक्ति समाजर कौन करि पारे नाही। भोग विलास आमदरे दिन कटाउथिबा व्यक्ति समाजर उन्नति करि पारे नाही किंबा लब्ध उन्नति रक्षा करि पारे नाही। जहाँ एमती जो व्यक्ति भोग विलास आमदरे दिन कटाउथाने के समाज उन्नति करि पारंती नाही किंबा उन्नति जहाँ भी हेइथिबो तान चारिपाखे ताकू भी रक्षा करि पारंती नाही सब नष्ट भ्रष्ट करंती। प्रत्येक जातिर इतिहास क्यों साक्ष्य प्रदान करुछि माने कौन साक्षी दउछि प्रत्येक जातिर इतिहास। नीतिहीन अनुदार जाति कदापि सभ्यतार उच्चतर सोपान आरोहण करिपारिबो नाही बोली प्रत्येक जातिर इतिहास साक्ष्य प्रदान करुछि। जार छोट चिंताधारा बा दिनहीन अर्थात जातिहीन अनुदाती जाति कदापि अर्थात जी सब जो जाति सब अहंकारी हो पड़ी जे समस्त छोट नजर देखुं सी केबे भी माने सभ्यतार उच्चतर सोपान आरोहण करिपारिबो नाही। नेक्स्ट देछि व्यक्तिर अलंघनीय कर्तव्य कौन। व्यक्तिर अलंघनीय कर्तव्य होछि स्व जातिर इतिहास विशेष भाव में शिक्षा करवा। नेक्स्ट देछि केउथिरु हृदय को रक्षा करवा सर्वतो भावे विधेय। संकीर्णता और परजाति विद्वेष भाव हृदय को रक्षा करवा सर्वतो भावे विधेय। नेक्स्ट देछि कौन दृष्टि शक्ति को ह्रास कर दिए और अन्य जातिर महत्व देखा दिए ना। संकीर्णता और परजाति विद्वेष दृष्टि शक्ति को ह्रास कर दिए और अन्यर महत्व देखा दिए ना। तापर आम नेक्स्ट देखा कौन ना 3 नंबर विशिष्ट प्रश्नावली जहाँकि लेखा लेख सूचना 1 नंबर उत्तर 2 नंबर। तो समस्त मन रखिए 2 नंबर 3 नंबर लेखा और लेखक सूचना मस्ट देवे ना मार्क कटिब गोटे मार्क कटिज। 2 नंबर भी देवे 3 नंबर भी कंपलसरी देवे। विषय ना ने इतिहास प्राबंधिक होचनी विश्वनाथ कर सबू क्वेश्चन आंसर यहाँ प्रथम लिखे मुझे कहूना। प्रथम श्रेणी आम 2टी श्रेणी देखते तो प्रथम श्रेणी मनुष्य कौन करती नहीं। तो प्राबंधिक मतरे प्रथम श्रेणी मनीष मानक एक श्रेणी मनुष्य बा साधारण मनुष्य भाव में परिचित कराई कहीं ना से ही श्रेणी मनुष्य माने पृथ्वीर नाना वस्तु को दर्शन करती और संभोग करती उपभोग करती। अपर पक्षरे से माने कौनसी वस्तुर तत्व निरूपण कर प्रयास कौटू आसी जिनस कौन किसी विचार करती नहीं। नेक्स्ट देछि अपर श्रेणी माने द्वितीय श्रेणी मनुष्य मानक संपर्क में परिचय दियो। प्राबंधिक मतरे अपर श्रेणी बा द्वितीय श्रेणी मनुष्य माने असाधारण सूक्ष्म दृष्टि संपन्न और चिंताशील व्यक्ति। एही मानक द्वारा पृथ्वीर नानाविध उन्नति होता है। कौ श्रेणी ना द्वितीय श्रेणी लोक मानक द्वारा पृथ्वीर नानाविध उन्नति होता है प्रथम श्रेणी नुहे। एमान को प्राबंधिक प्रकृत मनुष्यतर लक्षण बोली कहिसेंती कारण एहार प्रभाव में मानव समाजर वैषयिक आध्यात्मिक उन्नति होता है। कौ श्रेणी लोक मानक द्वारा ना अपर श्रेणी बा द्वितीय श्रेणी लोक मानक द्वारा। नेक्स्ट देछि प्रकृतिस्थित मनुष्य केउं समाजर विच्छिन्न हेले जीवनर मूल्य रहे ना। प्राबंधिक मतरे प्रकृतिस्थित मनुष्यर मन नित्य क्रियाशील अनंत प्रकृति संगे
ତାହାର ନିତ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଅଛି, କାରଣ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଜୀବ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ଅନନ୍ତ ଅତୀତ ଓ ଅନନ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତ ସଙ୍ଗେ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିଥାଏ। ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲେ ପ୍ରକୃତ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହେ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମାନବ ସମାଜର ଭିତ୍ତିଭୂମି କ'ଣ? ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମାନବ ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ସଭ୍ୟତମ ମାନବ ସମାଜର ଭିତ୍ତିଭୂମି ହେଉଛି ତାହାର ପାଦମୂଳରୁ ଯେତେ ନିମ୍ନ ଦେଶକୁ ସେ ଅବତରଣ କରିବ ସେତେ ନରକଙ୍କଳ ଦେଖିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେତେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସଭ୍ୟତା ବିଲୀନ ହୋଇଯାଇଛି ମାଟିରେ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅବସ୍ଥା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ କେତେ କେତେ ରାଶି ରାଶି ନରଦେହ ପତିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ସଭ୍ୟତାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛେ ଉନ୍ନତିର ସପନାରେ, ତା ପାଇଁ କେତେ କେତେ ଲୋକ ନିଜ ପ୍ରାଣବଳୀକୁ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ଆମେ ପାଦରୁ ନିମ୍ନ ଦେଶକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ନଳକଙ୍କାଳ ଦେଖିବା ତାକୁ ଦେଖି ଜାଣିପାରିବା। ଅକଳନୀୟ ନରଦେହର ପତିତ ରାଶି ହେଉଛି ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମାନବ ସମାଜର ଭିତ୍ତିଭୂମି। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ କଥା ଶ୍ରବଣ କରି ହୃଦୟ ଓ ମନ କାହିଁକି ସ୍ତମ୍ଭିତ ହୋଇଥାଏ? ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ କଥା ଶ୍ରବଣ କରି ହୃଦୟ ଓ ମନ ସ୍ତମ୍ଭିତ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଏହି ବିପ୍ଳବରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହାପ୍ରାଣୀ ବିନାଶ ହୋଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏପରି ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବିପ୍ଳବର ବିବରଣ ଲିଖିତ ରହିଥିବାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରି ହୃଦୟ ଓ ମନ ସ୍ତମ୍ଭିତ ହୋଇଥାଏ। ସିଏ ତ ଗୋଟାଏ ବିପ୍ଳବ ଯେଉଁଥିରେ ଏତେ ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି, ଏମିତି ସହସ୍ର ବିପ୍ଳବ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କେତେ ଲୋକ ମରିଥିବେ। ଏଇ କଥା ମାନେ ସ୍ମରଣ କଲେ ହୃଦୟ ଓ ମନ ସ୍ତମ୍ଭିତ ହୋଇଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ସକଳ ପ୍ରକାର ବିପ୍ଳବ ମୂଳରେ କେଉଁ ନିଗୁଡ଼ କାରଣ ବିଦ୍ୟମାନ? କେବଳ ମାନବର ସତ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି, ସୁତରାଂ ତାହାର ବିଲୋପ ଅସମ୍ଭବ। କେବଳ ସତ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ଯେ ବିରୋଧ କରେ ତାହାର ବିନାଶ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ମାନବ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବ୍ୟାପାର ଚିରକାଳ ଲାଗି ରହିଛି। ସକଳ ପ୍ରକାର ବିପ୍ଳବ ମୂଳରେ ଏହି ନିଗୁଡ଼ କାରଣ ବିଦ୍ୟମାନ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଗ୍ନିକଣା ତୁଲ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନିଭୃତ ହୃଦୟର ଚିନ୍ତା ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ କିପରି ପ୍ରତିଭାତ ହୁଏ? କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଗ୍ନିକଣା ତୁଲ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନିଭୃତ ହୃଦୟର ଚିନ୍ତା ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା ରାଶି ରାଶି ଅସତ୍ୟ, ଅନ୍ୟାୟ, ଅସାମ୍ୟ, ଅପବିତ୍ରତା ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତୃଣ ରାଶି ତୁଲ୍ୟ ଭସ୍ମୀଭୂତ ହୋଇଯାଏ। କେବଳ ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୟଟି ସାର ବସ୍ତୁଟି ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତର ଆକାରରେ ପ୍ରତିଭାତ ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ପ୍ରକୃତି ରୂପେ ମାନବ ଜୀବନ କିପରି ଗଠିତ? ପ୍ରକୃତ ରୂପେ ମାନବ ଜୀବନ କିପରି ଗଠିତ ହୁଏ? ପ୍ରକୃତ ରୂପେ ମାନବ ଜୀବନ କେତେବେଳେ ଆଲୋକ, କେତେବେଳେ ଅନ୍ଧକାର, କେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚ ହାସ୍ୟଧ୍ୱନି ତ କେତେବେଳେ ମର୍ମବୋଧି ହାହାକାର, ଏହି ପରସ୍ପର ବିରୋଧ ଓ ପ୍ରତିକୂଳ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଗଠିତ ହୁଏ। ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ ନଥାଏ କି ସବୁବେଳେ ସୁଖ ନଥାଏ, ମାନେ ଉଭୟ ମିଶାମିଶି। ଆଲୋକ ଥାଏ, ଅନ୍ଧକାର ଥାଏ, ଉଚ୍ଚ ହାସ୍ୟଧ୍ୱନି ଥାଏ, କେତେବେଳେ କାନ୍ଦଣା ଶୁଭେ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗତି କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସମାଜ ଜୀବନ କିପରି ଉନ୍ନତର ଅବସ୍ଥାକୁ ନୀତି ହୁଏ? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ନାନା ଘଟଣା, ନାନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ସାରଭୂତ ଜୀବନଟିକୁ ଉନ୍ନତ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି ସମାଜ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ନାନା ଘଟଣା ଓ ନାନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ନତର ଅବସ୍ଥାକୁ ନୀତ ହୁଏ। କ'ଣ ଇତିହାସ ପଦବାଚ୍ୟ ନୁହେଁ? ମନୁଷ୍ୟ କିପରି ହୀନ ଅବସ୍ଥାରୁ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ସଭ୍ୟତା ଲାଭ କରିଛି ଏକଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କେତେ ରାଜବଂଶର ବିବରଣ ବା ଗୋଟେ ଅଧେ ବିଶେଷ ଜାତିର ସ୍ଥୂଳ ବିବରଣ ପାଠ କଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଥିରେ ମାନବ ପ୍ରକୃତରେ କ୍ରମବିକାଶ ଛବି ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ନାହିଁ, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଇତିହାସ ପଦବାଚ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟବେଳେ ସବୁ ଇତିହାସ ପଢ଼ିଛେ, ସବୁ ରାଜବଂଶମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ ଯେ ଏଇ ରାଜା ଆସିଲେ, ତାପରେ ଏଇ ରାଜା ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ସେ ଏମିତି କଲେ, ସିଏ ଏଇଠୁ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଅବନତି ହେଲା। ଏଗୁଡ଼ା ଆମ ପ୍ରକୃତରେ ଇତିହାସ ନୁହେଁ। ଇତିହାସ ହେଉଛି ଆମେ ମାନବ ସମାଜ କେମିତି ଉନ୍ନତି କଲା, କେମିତି ପ୍ରକୃତିରେ କ୍ରମ ବିକାଶ କଲା, ସେଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଇତିହାସ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ବଂଶ ଅନୁକ୍ରମେ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇଛି ବିବରଣୀ, ତାହା ଇତିହାସ ନୁହେଁ ବୋଲି ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ଆମର ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱନାଥ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିର ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସରେ କ'ଣ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି? ପ୍ରତି ଜାତିର ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସରେ କେବଳ କେତେଗୁଡ଼ିଏ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ବୀର ପୁରୁଷଙ୍କର କଳ୍ପନା ମିଶ୍ରିତ ବିବରଣୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଇତିହାସ ଯଦି ଆମେ ବହି ଖେଳିବା ଦେଖିବା କେବଳ କେତେଟା ଆମର ଅଛନ୍ତି କ୍ଷମତାଶାଳୀ ପୁରୁଷ, ରାଜାମାନଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ସେ ଏଇ ବର୍ଷ ଏହା କଲେ, ସେଠି ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଏଠି ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, ଏମିତି ଅହଙ୍କାରୀ ଥିଲେ, ଏମିତି ବୀରତ୍ୱ କରୁଥିଲେ, ଏଇ କଥା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣନା ନାହିଁ। ସେହି ବୀରମାନେ ଦେବତା, ଦେବ ଅଂଶର ଜାତ, ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅଲୌକିକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ହିଁ ଆମ ଇତିହାସରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ପଣ୍ଡିତମାନେ କେଉଁଠାରୁ ସତ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି?
सूक्ष्म दृष्टि संपन्न पंडित माने मनीषा बल साहित्यर नाना विभाग प्राचीन खोदित कीर्ति और मूर्ति फलक आदि ऐतिहासिक सत्य संग्रह कर प्राचीन इतिहास नामक गोटे उपादेय वस्तु आम मान निकट में उपस्थापित कर प्राचीन मंदिर मानक जो खोदित मूर्ति जो फलक आदि कौन रही मानव समाज केमी अग्रगति कला ताही आमको किसी सूक्ष्म दृष्टि संपन्न पंडित माने जोगाई देछन जहाँकि प्रकृत इतिहास। नेक्स्ट देखिए वर्तमान इतिहास किपर वर्तमान इतिहास स्वतंत्र और आदर्शर निकटवर्ती ए मानव जातिर सर्वविध व्यापार जोग रही केवल राजा राजपुरुष बा राजनीतिक घेनी वर्तमान इतिहास चलित बा रचित नुहे ए जातिर साधारणतः आचार व्यवहार धर्म नीति शिक्षा शिल्प वाणिज्य साहित्य विज्ञान सकल प्रकार प्रयोजनीय विषय समावेश अच्छी अर्थात वर्तमान जहाँ भी होची सी भविष्य अतीत होमर एगुड़ा इतिहास ये जो इतिहास केमी लिखा केवल कौन व्यक्ति को केंद्र कर लिखा जाए तादे धर्म रही नीति रही शिक्षा रही शिल्प रही वाणिज्य साहित्य आजिकार जो वर्तमान इतिहास एगुड़ा सबू कौन होना समावेश घटी सबूर। नेक्स्ट देखिए केउठारे देश और कालर दूरत्व बनिष्ठ होता है मनुष्यर वैषम्य रहित भूमि उपरे दंडायमान होई आपणा भितर समग्र ब्रह्मांड प्रत्यक्ष करने को समर्थ होता है से सर्वत्र मंगलमय विधाता प्रत्यक्ष हस्त दर्शन कर स्तंभित मोहित हुए एवं से देश और कालर दूरत्व बनिष्ठ हुए। नेक्स्ट देखिए इतिहास पाठ द्वारा निज जीवन क्यों व्यापार प्रतिभात हुए इतिहास पठन समय आम्भे माने अलक्षित भाव से सारण भूमि उपस्थापित होता से समय अतीतर दुख सुख हर्ष विषाद भय विभीषिका साहस विक्रम जीवन और मृत्यु आम मान निकट में जीवंत हो उठे ताहा निज जीवन व्यापार तुल्य प्रतिभात हुए आम तो कौन इतिहास पढ़ू कौन विषय पढ़ू से जहाँ भी घटी था आम लगे जमी आम से अनुभव करें आम सेमती से लोक मान सहित अत्याचार होता है से केते दुखरे थे तो यहाँ आम अनुभव करूँ। नेक्स्ट देखिए अंतरतम प्रदेशर साधारण भूमि ठिया हेले मनुष्य कहार प्रत्यक्ष दर्शन कर स्तंभित मोहित हुए अंतरतम प्रदेश साधारण भूमि ठिया हेले मनुष्य आपणा भितर समस्त ब्रह्मांड प्रत्यक्ष दर्शन करें से सर्वत्र मंगलमय विधाता प्रत्यक्ष हस्त दर्शन कर स्तंभित मोहित हुए। नहीं देखिए इतिहास पठन द्वारा सकल अविश्वास तिरोहित हो प्राण किपरि पुलकित हुए इतिहास पठन द्वारा सकल अविश्वास तिरोहित हो दृष्टि उज्ज्वल हुए सर्वत सतर जय और अमंगल जय पुण्यर जय प्रत्यक्ष करी प्राण आशा विश्वास पुलकित हुए। कौन न कले पिता और पुत्र उभय को कर्तव्य लंघन जनित अपराध भोग करने पड़ो पुत्र पाई केवल पैतृक संपत्ति रखिजिबा पितार कर्तव्य नुहे पैतृक धनराशि संगे स्व अर्जित संपत्ति जोग करिबा जने सुसंतानर सुपितार कार्य ता न कले पिता और पुत्रर उभय को कर्तव्य लंघन जनित अपराध भोग करने पड़ो। नेक्स्ट देखिए मनुष्य स्वभाव किपरि बोली लेखक कहते मनुष्यर स्वभाव होउची से निजे हीनता प्राप्त हेले अन्य व्यक्तिर महत्व देखिपारे ना निजे यदि तलू खसीज अन्य कौन व्यक्ति उपरकू बढ़ुवर से देखिपारे ना मनुष्यर होउची स्वभाव यहाँ सेहीपरि आपणा मध्य गौरवर विषय किछि नथिले से पूर्व गौरव को आस्फालन द्वारा हृदय को किंचित आश्वस्ति करने को चेष्टा कर जमती राधानाथ राय जो थिला आमर दरबार से कहला जो राजा मैंने से दरबार सामिल थे से निजे किसी करें केवल निज पूर्वपुरुष मानकर गारिमा बड़ मैंने देखुले आम पूर्वपुरुष मैंने ये आम एत सब धन अर्जित करुले कि से निजे किसी करूना ये लिखाई जदि किसी निजर गौरव जिन निजर किसी ना तो आम पूर्वपुरुष मैंने कौन करते से नहीं आम गारिमा देखो गर्व देखो ये हिं कहुई ये थे आमर 2 नंबर 3 नंबर विशिष्ट समस्त प्रश्नावली जहाँकि आम इतिहास विषय आलोचना कले उत्तर सह आलोचना कले कारण पिलामाने केवल क्वेश्चन आंसर कहजिव पे मन रही ना से उत्तर सहित आलोचना कराला। नेक्स्ट वीडियो आम 5 नंबर विशिष्ट समस्त प्रश्नावली आलोचना करवा तो जो चैनल नुआ अच्छे निहाती चैनल को सब्सक्राइब कर रखुद ये नुआ नुआ वीडियो तो आज वीडियो रखुची नमस्कार।